Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, baik, Bu. Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Silakan siapkan dulu doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu absen dulu ya. Ya, Bu. Jumatul, Ya, Bu. Rere, Hadir, Bu. Zira, Hadir, Bu. Fitri, Ria, Nadia, Hadir, Bu. Reni, Pulang kampung, Bu. banyak yang libur ya. Ya, Bu.
dalam Islam